back to my YouTube channel. So for today's video guys is may gagawin tayo guys. Magkuan taog ka ng. So guys, tanawa ninyo guys. Tanawa lang ninyo. Continue ang video. Mauni siya guys. Bili dyan ba yung tigdoon? Ayuhan na ako. One hour later. Hello everyone. So maggugunting na naman tayo guys ng ganito guys. Ara guys, guntingon na to na siya guys. A few moments later. Hi guys. So mauna ni siya guys ang ato ang gipamilit guys. Katong gipamilit na ako mo ni siya ang result. And then tara pa jud. Ang isa. So mauna na sila tahal. Duha ka buok. Mura guys, thank you so much for watching. Don't forget to like and comment and subscribe. Bye.